Assalamu alaikum students. So we will read the second half of the lesson. Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Now the tiny men did not shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tiny man's words. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs of food and drink. They understood his signs and brought him a basket full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. The men went to their king and said, "There's a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" The king wanted to see the giant for himself. He said, "Make a big cart and pull the giant on it and bring him here." The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were also made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. The next day they reached the gate of the city. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." Gulliver was taken to an old temple and put there. The king's man tied one of his legs with strong chains to a pillar. Crowds of people came and saw him. Some of them shot arrows at his face, but the king stopped this. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. Then one day Gulliver said to the king, "Please take away my chains. I want to walk about." The king said, "That will be dangerous. You will walk on people's bodies and kill them." "No, I will be careful. I will not kill anyone. Your people will be quite safe," Gulliver said. The king said to his men, "Take his chains away. He is not a dangerous giant." Then Gulliver was free and he lived among people of Lilliput for several months. So coming to the meaning of this part of the lesson. Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. So in first part हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा गुलिवर एक सी वॉयेज पे गया हुआ था जहाँ पे उसकी जो ये शिप थी वो तूफ़ान में फंस के टूट गई 2 हिस्सों में, और इस पे जो ये 30 सेलर्स थे वो सब के सब पानी में डूब गए, मर गए। सिर्फ उनमें गुलिवर जो था वो तैर के एक आइलैंड पे आ गया और बच गया। वहाँ वो कुछ देर चलता रहा, चूँकि वो थक गया था तो उसको नींद आ गई थी। तो सुबह जब वो जागा वो अपनी आर्म्स और लेग्स उसने देखे कि वो बंधे हुए थे और वो उनको मूव नहीं कर पा रहा था। जो ही उसने वो स्ट्रिंग्स जो उस को बांधने के लिए लगाई हुई थी तो उसने वो तोड़े और अपने लेफ़्ट हैंड को आज़ाद किया। तो वहाँ पे जो ये छोटे आदमी जिनसे ये मिला वहाँ पे इस आइलैंड पे लिलपुत रहते थे 6 इंच के लोग, तो उन्होंने उस पर तीर बरसाने स्टार्ट किए। तो उसको बहुत दर्द हुआ तो उसने अपने आप से बोला कि नहीं, अब वो ये स्ट्रिंग्स ब्रेक नहीं करेगा वरना वो उस पर और तीर बरसाएंगे, उसको ज़्यादा दर्द होगा। तो लेकिन वो अब सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे आज़ाद करूँगा। और इसी दौरान अब गुलिवर ने क्या किया, वो अपनी जगह क्वाइटली लेटा रहा। ही डिड नॉट मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक इसने कोई मूवमेंट नहीं की। नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शॉट एनी मोर एरोज एट हिम, और ये छोटे जो लिलपुत के लोग थे तो इन्होंने अपनी तीर बरसाना बंद किया। दे मेड अ प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड, अब उन्होंने इस चूँकि ये बहुत बड़ा था उनसे, वो सिर्फ 6 इंच के थे, तो इसके कान तक, इसकी चेहरे तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक तख्ता सा प्लेटफॉर्म बनाया। Several of them climbed on the platform and one of them spoke. तो ये सब इस प्लेटफॉर्म पे एक एक करके चढ़ गए इनमें से, और इसके साथ बात करने स्टार्ट की।
But Gulliver did not understand the tiny man's words. लेकिन Gulliver को इन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आ रही थी. Gulliver was very hungry and thirsty. वो बहुत भूखा था और बहुत ज़्यादा उसको प्यास भी लगी थी. He made some signs of food and drink. जब हमें प्यास लगती है, भूख लगती है और हमें किसी की लैंग्वेज समझ में ना आए तो हम क्या इशारा करते हैं ना. तो वैसे ही इसने उनको इशारा किया कि कुछ खाने के लिए चाहिए या मुझे पीने के लिए पानी चाहिए. उन लोगों को इसके इशारे समझ में आए तो उन्होंने बास्केट्स फुल ऑफ टाइनी लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टाइनी फ्रूट वो लाए. जो इनके पास अब इतने छोटे बंदे हैं तो इनके खाना भी उतने ही छोटे होंगे ना. तो उन्होंने ये बास्केट्स भर भर के, छोटे छोटे बास्केट्स इनके पास है, वो भर भर के इन्होंने ब्रेड लाई, ब्रेड के टुकड़े उसमें लाए, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े इनके थे. और इनके फ्रूट्स बेचे वो भी बहुत छोटे छोटे से थे, इन्होंने वो जमा करके लाए. गुलिवर ate 2 or 3 loaves at a time. और गुलिवर उनमें से अब गुलिवर के लिए तो वो बहुत टाइनी थे, वो ब्रेड भी बहुत छोटी थी, तो वो एक साथ 2-3 लोव्स ये पूरे ब्रेड के उठा के एक साथ खा रहा था. और उन्होंने छोटे टब्स में इसके लिए पानी लाया तो उसने वो पानी पिया. वो पीने के बाद अब उसको नींद आ गई और वो सो गया. ये जो लोग थे अब ये अपने बादशाह के पास चले गए और उससे कहा देयर इज जाइंट नियर द सी शोर. और जो ये समंदर का किनारा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जिन है, जाइंट जिन को बोलते हैं, बहुत बड़ा इंसान. ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड. वो वहाँ सो रहा था तो हमने उसको ज़मीन के साथ बांध दिया. अब हम उसके साथ क्या करेंगे. द किंग वॉन्टेड टू सी द जाइंट फॉर हिमसेल्फ. He said, make a very big cart and put the giant on it and bring him here. अब बादशाह भी वो बहुत ये हो गया ये सुन के कि जाइंट है, तो उसने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कैसा कितना बड़ा जाइंट है. तो एक बड़ा सा कार्ड बनाओ, उस जाइंट को उस पे डालो और उसको मेरे पास लेके आ जाओ. और इन छोटे आदमियों ने एक बहुत बड़ा वुडन कार्ड बनाया जो 2 मीटर लंबा था और 1 मीटर चौड़ा था, जिस पे गुलिवर जो बहुत बड़ा था इनसे वो फिट आना चाहिए, इतना बड़ा इन्होंने कार्ट बनाया. उसके 22 व्हील्स थे, चूँकि लंबा बहुत था ये गुलिवर, तो उसकी बॉडी के हिसाब से उस तख्ते में उनको नीचे से व्हील्स लगाने थे, तो उस पर 22 व्हील्स लगाने पड़े. द व्हील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. ये व्हील्स वुड के बने हुए थे. Hundreds of tiny horses pulled cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. अब इतने बड़े कार्ट को, चूँकि ये छोटे लिलपुत थे, इनके घोड़े भी छोटे छोटे से कुछ इंचेस के ही होंगे ना. अगर गिलपुत 6 इंच के थे तो इनके घोड़े ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 इंच के होंगे. तो कितने घोड़े लगेंगे गुलिवर जैसे बड़े इंसान को लाने के, मतलब खींचने के लिए, उसका कार्ट खींचने के लिए. तो हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस इनको लगे और बहुत हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन पहले उनको गुलिवर उठा के उस कार्ट पे उसको लिटा के उसको बांधना पड़ा, तो उसके लिए भी इनको बहुत सारे लोग लगे. देन द हॉर्सेस पुल द कार्ट विद गुलिवर ऑन इट. और ये घोड़े इसको पुल करते रहे. द नेक्स्ट डे दे रीच्ड द गेट ऑफ द सिटी. और दूसरे दिन ये पहुंच गए सिटी के गेट तक जहाँ पे इनका बादशाह रह रहा था. तो बादशाह जब बाहर आ गया और उसने गुलिवर को देखा, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. वो हैरान हो गया. अब वो खुद इतना छोटा सा 6 इंच का बादशाह, तो इतने बड़े इंसान को देख के वो हैरान ही हो जाएगा ना. तो अपने आप से कहा, ओह ये आदमी इतना बड़ा है. हिज आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक टॉल ट्रीज. इसके जो आर्म्स और इसकी जो लेग्स है, इसके बाजू है, इसकी टांगे हैं, वो तो बड़े बड़े ट्रीज़ के जितने हैं. अब हम इतने, मतलब जब हम बड़े से ट्री जैसे पॉपुलर ट्री होते हैं उनकी ओर देख के हम कितने छोटे दिखते हैं उनके सामने, वैसे ही गुलिवर के सामने ये 6 इंच का बादशाह उतना ही छोटा लग रहा था. गुलिवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल. इस आइलैंड पे एक टेम्पल था, वो शायद हमारे जैसे लोगों ने बनाया हुआ था, इसलिए वो बहुत बड़ा टेम्पल था. तो गुलिवर को वो वहीं ले गए, क्योंकि गुलिवर के साइज़ के हिसाब से वहाँ छोटे घर भी थे तो वो किसी में फिट नहीं आता. वहाँ सिर्फ ये ओल्ड टेम्पल था जो कोई पुराना वहाँ पे इमारत थी, तो वो बहुत बड़ी थी हम लोगों के जैसी, तो उन्होंने गुलिवर को उसी में रखा.
The king's man tied one of his legs with the strong chains to the pillar. تو اس نے ایک چین بنائی آئرن کی، لوگوں نے اسی سے اس کو ایک بڑے کھمبے سے، اس ٹیمپل میں بڑے کھمبے سے اس کی لیگ بند کر کے رکھی تاکہ یہ موومنٹ نہ کرے، باہر نہ نکلے اس ٹیمپل سے، کیونکہ ان کو کس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ باہر آئے گا اور یہ ایسے ہی چلے گا، ہم اتنے چھوٹے سے ہیں، ہم ان کے پیروں کے نیچے یہ ہمیں کچل دے گا. Crowds of people came and saw him. اب ہم یہاں پہ ہیں اور ہمارے علاقے میں اتنا بڑا جو جن جیسا ہوگا تو ہم بھی اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا. تو ایسے ہی اس آئی لینڈ کے سارے لوگ جوک در جوک اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس پہ آدھے لوگ تیر بھی برسا رہے تھے. چونکہ جن سے تو ڈر لگتا ہے نا، ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی چاہیں گے کہ یہ مر ہی جائے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن بادشاہ نے ان کو روک لیا، ان کو ایرو شوٹ کرنے سے منع کیا. گلیور ڈڈ سم فنی ٹرکس اینڈ پلیز دا کنگ. گلیور نے کچھ ٹرکس کی اپنے ہاتھوں سے، اپنی چہرے سے، جس سے بادشاہ کو خوشی ہوئی، وہ ہنسنے لگا، اور لوگ بھی وہاں جو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے وہ بھی بہت خوش ہو گئے. ایک دن ایسی بادشاہ گلیور سے ملنے جاتے تھے، روز صبح دیکھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا، ان سے دوستی کی، ایسے ٹرکس وکس کر کے ان کا دل جیت لیا. پھر ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، پلیز میری یہ چین کھول دو، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا چلنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کیا کہا، ارے یہ تو بہت ڈینجرس سی بات ہو جائے گی اگر تم ایسے ہی باہر جاؤ گے، کیونکہ میرے لوگ تو یہاں بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو تم ہمیں اپنے پیروں کے نیچے کچل دو گے. یو ول واک آن پیپلز باڈیز اینڈ کل دیم. تم اتنے بڑے ہو، تمہیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے آدمی دکھیں گی بھی نہیں، اپنا پیر ڈالو گے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی باڈیوں کے اوپر سے چلو گے اور ان کو مار ڈالو گے. No, I will be careful. I will not kill anyone. Your people will be quite safe, Gulliver said. گلیور نے کہا کہ نہیں، میں بہت ساودھان ہو کے چلوں گا، میں بہت کیئرفلی چلوں گا، میں ایسے ہی بنا دیکھے کہیں پہ بھی پیر نہیں رکھوں گا، میں کسی کو نہیں ماروں گا، آپ کے لوگ بہت سیف رہیں گے، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں. تو بادشاہ نے پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کی چینز نکال دو، یہ ڈینجرس جینٹ نہیں ہے، یہ ایک خوفناک جن نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے گا. دین گلیور واز فری. اب گلیور فری ہو گیا اور ان للپت لوگوں کے ساتھ بہت منتھس تک یہ وہاں اس آئی لینڈ پہ ان کے ساتھ رہتا رہا، ان کا دوست بن کے. اور یہ جو سٹوری لی گئی ہے گلیورز ٹریول سے لی گئی ہے، اس میں گلیور نے جتنے بھی سمندری سفر یا اور کوئی لینڈ سفر کیے ہیں، اور اس نے ان کا ایک بک میں اپنا وہ سارے ایڈونچرز لکھے کہ کب کیا ہوا. اس بک میں یہ پورا لکھا گیا ہے کہ پھر اس کے ساتھ آگے کیا ہوا، یہ کیسے اس آئی لینڈ میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہتا رہا اور پھر کیسے اس آئی لینڈ سے بچ گیا. سو وہ ایک فل اسٹوری بک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن اب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم اہیڈ. تھینک یو.